kita. Video yan pare. Picturean niyo na. Basta. Sister, macho ka dito. Tulong. Artista yan! Artista yan! Artista! Sino na? Ang ganda ni sister. Sister, ganda mo daw. Thank you. Ano ba yung feelings? Gusto ko yung video. Artista! Artista! Hi sister! Yan na ba? Video yan! Video yan! Bruha ka. Bruha ka. Ayoko na nga. Grabe sa bahay. Grabe makano kayo. Uy, let's go. Let's go, let's go. Ginawang salamin eh. Hihina ako dito. Dari. Tapos na. Salamin naman pala yun eh. Anak lang to. Anak lang yun. Kita ilong.